Magandang buntag mga ka-vlogadag! Ina ni, vlogadag! Stadium. Init kayo. Init kayo ha? Say, vlogadag. Vlogadag! Ayan, na-miss mo mag-vlogadag ning. Ayan, so ngayon, this is the day. Ayan, mumpra na po ko guys kay year end. Ayan, banata na po kumpra para naganta makita kaayuhan. Kasi maraming sale ngayon guys. So, saan ni karga ni? Hi vlog. Ah, si Maning. Dira. Isakay nang dapat isakay. Isakay na to para sa pula, guys. Saan naman eh, nakuyos na. Si Amid. Hari ni mo? Di naman. Ang sa karon 29. Mar, dali Amar, isang tawag lang. Diya isa na. Matagal ako hindi naka-vlog guys. Sabi ni Jinjin mag-vlog na daw ako. Matagal hindi ko na alam ang sasabihin ko. Nakalimutan ko na guys paano mag-vlog. Sorry, marami akong absent ha. May ano lang, may urgent matter lang kami. Ang pangit naman ng camera dito, sis. Play suga. Tapuan ng good oh. Ayan, Papa J Music. Hi. Ay nako. Nagpapautang pala ako ng lechon tray ha. Ayan, sa may gusto pwede siya 2 gifts. So may XL, large, small, ayan. So sandali lang tayo dito kay Madam Bibi. Go na ulit tayo sa kabila. Dahil marami akong swipe today. Look at this one. What is that, Neng Neng? Wow, unsa na po da? Guys, mahilig si Muning mag-Shopee. Tingnan nyo guys, oh. Agoy. Diyan sa may mga anak, diyan gasto sira. Sige, tudlo, oh. Sana. Oh, nana po dyan nakitan sa Shopee. Sa diri, Neng. Yung ano, yung I see it. Here, Sa isa lang, Neng. Wala na ko'y kwarta. Uy. look, oh. Isa. 7. 7. Asa dira? Asang 7 diha? Nan, oh, sa top. Asa? Sa top man yan. Buang 7. 7 pieces. Ito ang price niya, oh. 4 digit. Mahal kayo, oy. Pili hangi mo. Mga ayo ka kay ano, Tita Shinshin. Asa? Oo, yung na Tita Shinshin. Barbershop. Ay naning, Tita Shinshin, pabili ako nito. Ay na. Ay na, storya dire, Tita Shinshin. Dali pakita. Na tita, dali tarong nga. Mommy, shin, Can you buy? Pakita na. can you buy In 300 meters, turn left. Dali Ano gihapit si Ako rin papitex ko si JJ. Text ko daw. text screw? Nang sa to, nga lahi nga size, wala daw siya. Order atong chef. Ayan! Nanak ko sa SM. Hi! Ayan, so it's time na guys. So babayaran ko na yung mga order natin dito sa SM. Dahil, eto na, nag-start na yung 3-day sale. At ayoko ng rush hour. So, first hour tayo in the morning. Kasi mamayang hapon, I'm sure, sweldo na at marami na ang magsa-shopping. Kaya, ha? Wala, oy. Ayan si Maning. Storya sila, Ning. Inakuha ko na ni mong toys na. Guniti. Kuha ni mong toys na. Sira ko din yun. Ito, melody. Nanay, maganda di ba? Bazaar. bracelets. Ayan, Tergina guys. Magpabudol na naman kami. Good morning, sis. Okay na. Vlog me, vlog you. You vlog me?
Are kung ba na guys, mamili na po siya sale guys. Ito baka sale ito sir, o kuha ko nito. Importante ito sa mga store. Paki-check daw. Ay, ilan lang. Napay battery on, saan nga battery sis? Damage ani sa SM. 500, 5,000 ang damage. Ila? 1 to 70, ma'am. 1 to 70. So less 300. 300. Ah. Ayan, malaki na no, malaki na ang sale niya. Less 10 siya eh. Anong Omni? 510 ang kwan mo. Saan na siya? Battery para sa kwan mo. Motor? Dili, nani ka po. Ah. Emergency light, mga chargeable fan na to. Ah, na di ay battery na siya mo na. So kung maguba ning ani, battery lang dili lisan. Pwede, ma'am. Ngi. Ngi panglabay na to ah. Kung kwan po sa managsaser, kung madugay, mga kwan po na yung board, yung kukubaan. Kapila yung lights naka-sale ni kay magkuha po ko ani, gwapa kayo. Sali lang sa 10% off ang... Ah, less 10. So pila na lang siya. Kwan, ma'am, kung less 10, sample na to ni 599, so minus 59. Nasa mga around 500. Saan yung fairy light sir? O lahi po siya oh. Solar light sa siya, ma'am. Ah, so unsa Ang sukat pagtaod? niya, nasa yung cord. Unsa man siya pagtaod? Ikot-ikot yapon. Ikot-ikot yan po, ma'am. Pero So straight lang siya, straight. Straight lang. Pareha lang dapat naman. Kuha po tiyo fairy lights. Ano? Mo na fairy lights. Pino siya. Ay, oo, pino. Mas pino ni siya. Gwapo niya sa mga ano ba? Tapos mas ringaw na butangan. Atong ano na to, Jeff? Katong kahoy sa gawas. Oh, Jeff, pwede ni sa kahoy sa gawas. Katugong African talisay, fairy light ay mga butang. Solar siya. Wala. Oh. Kira na lang sir. Kuha na siya, ma'am. 500. Ano yung mga prices? Uy. 849. Ah, mahal magali. Hmm. Pero 10 meters na siya, sis. Ah, di ba? So, dapat mag-vlog light. Ano? Ano, ganito lang Warm na. white nila. Ako nag-vlog ko Muna ka lang. warm white nila, sir. Ha? Muna warm white nila. Ah, wala. Ay, okay na na. Dili nga. 849. Dili, kung kusog ni siya kay kuryente man. Ano ba? Ang color ba? Ngari. Mara, warm. Muna ni warm white nila, sir. Okay, puti. Ah, Take a gap. mas kusog gid ni siya warm kay kuryente man. Ano, so kuha ni isa ni siya maka-curtain. Curtain light sa tamang tatwa niya siya, ma'am. Ano siya mag-ubos? Ah, napay colorful ga nga fairy lights. Ang sa imin na ni ma'am, muna siya, ma'am, pa 2799. Ay, mahal. Sir, pila ka meters? Paano, ma'am? 5.4 meters. Gamay lang. Ano mo? Lima Ma- pa ani. Ang mag-try drin, berbikan drin, patulong dito sa... Asa tayo butang? Butang ano? Thank you so much. And pwede ba, ay, dyan na lang siya. Gusto niya dyan. Alright, sige. Alright, so today we are celebrating the 5th birthday party of baby Drew Elizabeth Harmony. Alright, so now, again, we still have our Pika Pika. So if you're hungry, ayan, just tell your parent or your guardian to proceed with message. Okay, let us all listen as we hear a welcome message coming from the mother of our celebrant. And can we have Sir Jerry na lang po instead? Ayan, again. Okay, I have a question to all of you. Okay, grabe, yun na pa-English. Yung ko diliwakan po, nag-ingon niya ang first language nila kay English man yan. Okay, sige po. Alright, sige. So, do you think Harmony is beautiful? Yes or no? Yes na yes. Because if you say no, you can't get any of our prizes. just kidding. Okay, so now, do you think Harmony is beautiful? Yes or yes? Yes. Okay, ready? Okay, sit down. It's okay, Ate Zefania. We still have games later. Palakpakan natin sa Ate Zefania. Ayun. And now, clap for everyone sa lahat ng natira. Good job. Okay, stand up. Okay, the game continues.
Wow! Okay, stop! Ayun, out na si Kuya. Okay, well, we have 2, 4, 6, 7 heads. Wow, let's see. Ayan, hanggang 5 lang tayo. Hanggang 5 lang tayo. Para yung 5 mabibigyan natin ng premyo. Dance! You dance! Dance kayo! Okay, stop! Okay, move ka kuya, move ka kuya! Ayun! Congratulations! Sige. So now, isa na lang. Ayun. And yung 5 na matitira ang ating panalo. Sige. Okay, dance kayo. Ayan. Again, make sure natin na may upuan si Hermono. Kasi siya ang celebrant na to. Tignan. You go there, ate. Go. Wow! And then smile! Wow! Next! Punta ka dito. And then smile again. Wow! Naka-cross pa talaga ang tiit. And then dito. And at this moment, let us all welcome in boy category. We have candidate number 1. Lakad sa gitna, kuya. Smile! Wow! Isa pa. Go forward. And then smile again. Wow! And then, wow! Ayan. Palakpakan po natin sila. Now, our candidate number 2 in boy category. Ayan, kuya, kuya. Ayan, kuya. Ayan, come here. Ayun. Okay, smile. Smile. Oh, come forward, come forward. And then smile. Wow, and then exit. Alright, now our candidate number 3 in girl category. Smile. Okay, punta ka dito, ate. Then smile again. Wow. Okay, now let's have our candidate number 3. The mom of our celebrant, Ma'am Lore. Ayan, to choose. Sino kaya sa kanila? Ayan, silang lahat naman talaga ay ang ganda ng outfit at ang ganda ng posing nilang lahat. Pero, kailangan lang talaga natin mamili ng 1 girl and 1 boy na talagang mas pasabog yung outfit sa birthday ni Ate Harmon. Sige, dito kayo. Ayan, dito kayo, dito kayo. Sino ba yung kanina? Ayan, eto na ba yun? Eto na yung lahat? Sino pa yung nag-join kanina? Ayan, dito ka, ate. Ayan, move kayo dito. Ayan. Ayan, harap kayo kay ma'am, harap kayo kay ma'am. Harap kayo kay tita nyo, harap. Para makita nyo yung sino nga ba sa inyo. Harap kayo, harap. Ayan, face. Ayan, harap kayo. Sige. Ayan, sino kaya, no, among this cutie little kids na talagang bongga ang outfitan this afternoon? Sino kaya ang mapipili bilang Mr. and Miss Little Best Dress 2025?
Okay. Ako'y makahirap, mahirap magpili. Nice ang music, te. Okay. Kinsa man binagagwapa, pwede palakpa. Isudaw ko daan ni gang ko. Kasi maghilak ko sila ron. Okay. Okay, Be. Let me see, Be. Posing, Be. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, sinong best dress? Be? Let me see, Be. Turn around. Okay, so kukuha ako ng 3 sa girls and 3 sa boy. Okay. Let's go for the girls goes to Summer. Sino si Summer? Okay, go. Claim your prize. Okay, okay. Alam niyo ni Aikos. Okay, yung bag gang. Okay. Next. Zeri Mahal. Zeri Mahal. Okay. Next. Clea. Okay, Clea. Bagang bag. Okay, next si... Ano gani name ni ate? Jancy. Okay, si Jancy. Bigyan si Jancy ng doll. I want doll for Jancy. Morning, you give the gift to your classmate. Go. Okay, ikaw na. Sige, hawak dira ati ay. Okay, si ano lang, si Harmon. Okay. Okay, give to Jancy, Ning. Give to Jancy. Wow, very good. Okay, next. Ano name ni ano? Ano name ni ate? Okay, give one for Sophia, Dad. Okay, for the boys. Okay, for the boys, si Miko. One for Miko. Ayan. How old si Miko? Pila edad ni Miko gang? 6. 6 gang. 6 up. Okay? Next, Calvi. Calvi. Okay. And next is Chico. Kay Chico yung ano, telephone Spider-Man. Ayan. Okay, you give to Chico. At your back, Ning. Okay, ayan. Thank you so much. 10. Nakaupo na ba lahat sa table? Ha? Nakaupo na? Nakaupo na, hindi pa? O sige, everybody sing happy birthday morning. Ready, sing! Last! Happy birthday! Sabay-sabay tayo. Happy birthday! Tingin tayo sa kanya. Ayan. Okay, ayan again. Ayan, since tapos na tayo nag-pray kanina. Okay, ayan. Magupo lang tayo ng mabuti. And, ayan, huwag gumalaw. Kasi lalagyan. Ayan, kung pwede yung mga prizes ninyo, pag ilagay sa baba, or pag ibigay sa inyong guardian, kay para, ayan, para malagyan ng pagkain yung table ninyo. Sige. Ayan, pwede na kayong mag-eat once na-receive nyo na yung food. Ako set itong duwa o ginuko. Ay pa isa. I don't believe it. I'm not allowed Sit down, hindi makita sa video. Sit down. Okay, opening. Ina, gitanaw ni mo kay kinsagi ka ni. Ang uban walay ko an.
Kay yours yan, Ning. Wow, kay Tita yours galing. This is a watch. This, I have another present on a pencil. I have scissors. Wait, leave me alone. Maybe. Let's do this. Maybe. I don't want the coins. Coins. Hey, how about this one? Sige, open. Uy. Oh, here. Ah, sige, open. Sige, lingkod ka. Yung church, he gave it to you. O sige, give Yung open mo. yun. Uy, excited pa man yung isa. Uy. Tigino ko. Move ka muna dito, Z. Mo muna, Zee. Kasi Dito ano ka yan, muna, ano Z. yung mag-open. Later na tayo, Z. What's that? Yaman ni Muning. I-open yung gisi, gisi. Azaria, kuha ng pugong. Ito, to. Okay, gisi. This. I just found it. Kahit ka na. Dami. Tabangi siya, tabangi. Ate, i-vlog mo nga, kaya ilagay natin sa YouTube. Okay. Sige na, good. Hello! Show the camera. It's a color. Ay, it's a melody? Yan pala ang melody. Okay, open the other. Uh-huh. You will put that in the YouTube. Lola Pepe, di kang Lola Pepe. Itong last kay Lola Pepe. Ay, yan ako! Open. You have. pangit. Sa SM, mani! You hug. Oh. Lola? It's the last one. Okay, next. Last one from Lola Pib. Uy. What's that? It's a box. It's a stone. Kabalo, it's a mga balik. It's a box. Sit down, sit down. Sit down, babe. Sit down. Ay, day, namira, oh. Wow, mga biskuit. Wow! Many It's chocolate. cookies. Alagi talikdan. It's chocolate. Thank you. Happy birthday, Harmon! Are you happy? Mm-hmm. What can you say? Thank you. Do a kiss. What's that? Blow a kiss to everyone. What's that red? Wala na. No more. Blow Blow a kiss to everyone, eh. Lamay sa ano niyo, may battery. Yay! Wala pa nag-kiss sa everyone. Blow a kiss, take this off. Hold on. Say thank you, everybody. Azaraya, sit down. Oh, what did you say to Mommy Glory? Thank you. Nakoy, daghanan ning oy. Tawaga si Auntie Rose ga, kay papalinis ko. Auntie Rose, to galing ko sa kusina. Or ka babae nga uyab ni JB. Ato adere. Oh, yaya ng asawa ni JB. Ano ka pula? Asawang JB. Wow. Wala naman to kabalo kasi ng hatag anong sis. Oh, even has a lock? Basta ning, we go to SM. Haba. Okay, bili namin yan ni Muning ng siya talaga mapili pero gusto niya mamili siya ko. Oh. Gipalitan man ako siya, te. Pagkanaw na ko, dili ka siya. Dili na lang. Ay. Hindi mo ma-estimate. Wala ako pag-estimate. Nagdali-dali ang good ko. Gipulit ako, small lang. Gamay ni. Yan may good na, basta small. Buto anak ko, tagalan ako siya ka. Di ba siya mag-dance na? Kita ka ba magkain sa iyang... Wow, happy si Muning. Uy, isa ka bag, 1 year. 1 year supply. May gibigay pa si Tita Sab sa'yo. Oh, Tita Sab, give you money. You say thank you. Gali, kukuhaan ka na. Oh. Kaya nga, bili siya si Do I Angie. end?
Okay, thank you na.